अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी एक कहानी है और इस हकीकत को वाज़े करने के लिए मुझे दलाइल नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आप खुद मेरी बात से इत्तिफाक करेंगे। मजहब इस्लाम में काला जादू हराम है, न सिर्फ काला जादू बल्कि जादू करने वाला भी। लेकिन आज भी इसके दावेदार मौजूद हैं जो कहते हैं कि काले जादू के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह भी एक ऐसी ही हकीकत पर मबनी कहानी है कि एक औरत ने अपनी खुदगर्जी से दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दिया। उसका हंसता मुस्कुराता जहां कैसे उससे छीन लिया, उसकी पुरसुकून जिंदगी में कैसे तूफान बरपा हुआ और आखिर में बुराई और बुराई करने वाले का क्या अंजाम हुआ। मैं अपनी इस कहानी में पूरी कोशिश करूंगा कि काले जादू के बुरे हाल को नुमायां कर सकूं, यह बयान कर सकूं कि इन चक्करों में पड़ने वाला शख्स किस तरह बर्बाद होता है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ख्वाब औरत हैं या मर्द, अगर किसी की बर्बादी के लिए तावीज़ या दूसरे तीसरे शैतानी अमल करवा रहे हैं तो ठहर जाएं। बस सिर्फ एक बात को सोचिए कि आसमान पर एक ज़ात अल्लाह ताला की भी मौजूद है जो बेनियाज और हर चीज़ पर कादिर है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस कुएं में गिर जाएं जो आप किसी और के लिए खोद रहे हैं। इशा की नमाज का वक्त बिल्कुल करीब था। सायरा किचन से जल्दी से बाहर आई और वुजू करने के लिए चली गई। आज जरा सी देर हो गई थी और अभी किचन का कुछ काम बाकी था, लेकिन नमाज से बढ़कर उसकी जिंदगी में किसी दूसरे काम की कोई अहमियत न थी कि इसी दौरान अजान हो गई और वह अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज हो गई। सायरा 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। वालिद साहब पहले ही फौत हो चुके थे। माँ थी जिसने उसकी इस कदर अच्छी तरबियत की थी कि ना सिर्फ सलीका शियार अक्लमंद बल्कि एक मुकम्मल सौम सलात की पाबंद औरत थी जिसने दुनिया को सचमुच आखिरत की खेती से ज्यादा कुछ न समझा था। अनकरीब सायरा की शादी उसके कज़न जफर के साथ होने वाली थी। सारी तैयारियां मुकम्मल थी। जफर पढ़ा लिखा और अपने बिजनेस का मालिक था। बचपन में उनकी मंगनी हो चुकी थी। वो बचपन से जवानी को आ पहुंची थी, लेकिन आज तक सायरा को यह मालूम न था कि उसका होने वाला शौहर कैसा है, क्योंकि वो जफर से कभी मिली नहीं थी। अगर जफर कभी घर आ जाता तो वो अपने ऊपर वाले कमरे में बंद हो जाती। कभी फोन करता और ये कह देता कि मैं जफर बोल रहा हूं, तो वो फौरन अपनी माँ के हाथ में फोन थमा देती। इसलिए ऐसा था कि उनके खानदान में तमाम मजहबी रिवायत को कायम रखने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। लेकिन मसला यह था कि जफर बड़ा मॉडर्न और बहुत खुले जहन का मालिक था। वो सायरा को कतई तौर पर पसंद न करता था। उसे तो ऐसी बीवी चाहिए थी जो हर वक्त बन संवर कर उसके सामने बैठी रहे, जो ख्वाब 5 वक्त की नमाजी ना हो, लेकिन उसके साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना उड़ाने और बड़ी बड़ी पार्टी में शिरकत करने की हामी हो, जो उसकी माँ की कदर करे या ना करे, लेकिन जफर के लिए उसकी जुबान से हर वक्त मोहब्बत भरे अल्फाज निकलते हों। वो बेशक पर्दा ना करे बल्कि गैर मजहबी और गैर मुल्की लिबास में मलबूस हो। वो ख्वाह उसके घर को जन्नत बनाए ना बनाए, लेकिन बस उसके जहन के मुताबिक हो। लेकिन वो फिर भी सायरा जैसी शरीफ और मासूम लड़की से शादी करने पर मजबूर था। हालांकि वो खूबसूरत भी थी, तालीम याफ्ता भी, लेकिन जफर से ज्यादा नहीं। उसकी मजबूरी उसके बाप का वो अहद था जो उसने जफर से लिया था कि ख्वाह कुछ भी हो जाए वो सायरा से हर सूरत शादी करेगा और कभी अपनी बात से नहीं मुकरेगा। इसके बाद उसका बाप खासा बीमार हो गया और तवील अलालत के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। जफर ने रिसीवर उठाया। जी क्या हाल है? लगता है मुझसे नाराज हो, लेकिन सायमा मैं क्या कर सकता हूँ? ये शादी मेरी मजबूरी है। वो मेरी बीवी तो होगी, लेकिन उसका मुझ पर कोई हक नहीं होगा, क्योंकि मैंने अब्बू से इस बात का अहद कर लिया था कि मैं सायरा से शादी कर लूंगा। ऐसा हरगिज नहीं कि मैं सारी जिंदगी उस मुसीबत को बर्दाश्त करता रहूंगा। अच्छा ठीक है सायमा, मैं अभी आता हूं, तुम मेरा इंतजार करो, जफर ने रिसीवर रखते हुए कहा। सायमा जफर की पर्सनल सेक्रेटरी थी और इसी हैसियत से उसके ऑफिस में काम करती थी, और उन दोनों को एक दूसरे के मोहब्बत के ख्वाब देखते हुए 4 साल का अरसा गुजर चुका था। जफर जब सायमा से मिलने के लिए पहुंचा तो वो फट पड़ी। जफर, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। क्या यही है तुम्हारी मोहब्बत कि तुम मुझसे नहीं मिल सकते और किसी और से शादी कर रहे हो?
سائمہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں سائمہ، ایسا بالکل نہیں ہے، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اچھا آنسو صاف کرو، ظفر کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ میں شادی کے کچھ عرصے بعد اس کو طلاق دے دوں گا، مجھ پر ایک بار یقین تو کرو، ظفر التجا کے انداز میں کہنے لگا۔ نہیں ظفر، تم کو تمہارے دھوکے کی سزا تو میں ضرور دوں گی، اب میری محبت نفرت میں بدل کر رہے گی، بس چلے جاؤ یہاں سے، میں تم سے کہتی ہوں دور ہو جاؤ میری نظروں سے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ سائمہ یاد رکھو، محبتوں کے ناطے بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور جب کسی سے سچی محبت کی جائے تو ہر طوفان کو برداشت کر کے بھی اس سے نفرت نہیں کی جاتی، اور اگر تم ایسا کرو گی تو تمہاری محبت نہیں فریب ہوگا۔ وہ بڑے حوصلے سے یہ الفاظ کہہ کر سائمہ کی دنیا چھوڑ کر باہر جا چکا تھا۔ کچھ عرصے میں ظفر کی شادی سائرہ سے ہو گئی۔ اگر سائرہ اور ظفر کے درمیان پہلے سے ایک دوسرے کے خیالات پڑھنے کا کبھی موقع مل جاتا تو شاید ان کے درمیان یہ مسئلہ کبھی نہ حل ہوتا۔ ظفر نے آج تک سائرہ کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا وہ بالکل اس سے ہٹ کر تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ باذوق، سلیقہ شیار بھی تھی۔ اس کی ذہنیت دین کے مطابق تھی اور ہرگز تنگ مزاج نہ تھی۔ وہ لال جوڑے میں سجی حور لگ رہی تھی۔ اس کے شباب کی رانائی کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ اس کی جھکتی نگاہوں میں کمال کا نشہ تھا، لیکن سادگی اس قدر کہ اس کو برقعے میں رخصت کیا گیا تھا۔ وہ پہلے ہی صبح نماز پڑھنے کے بعد کچن کے کام کاج میں لگ گئی۔ ساس نے دیکھا تو چیخ اٹھی، بیٹی ابھی تم اس گھر میں نہیں آئی ہو، ساری زندگی کچن کا کام سنبھالنا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی، نہیں امی جان، یہ تو عورت کے فرائض ہیں، اور مجھے خود کو نہ صرف ایک اچھی بیوی ثابت کرنا ہے بلکہ ایک اچھی بہو بھی۔ اور پھر ظفر کی ماں نے اس کے سر پر پیار دیا اور کچن سے باہر آ گئی۔ شروع میں ظفر کا رویہ سائرہ کے ساتھ سچ مچ بہت برا تھا۔ وہ اسے بہت برا اور پرانے زمانے کی عورت خیال کرتا تھا، لیکن سائرہ تھی کہ خاوند کی ہر بات ایسے سنی انسنی کر دیتی جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہیں۔ ظفر اٹھتے بیٹھتے اسے ڈانٹتے، طلاق کی دھمکیاں دیتے، لیکن وہ ہر صورت میں ضبط کرتی، جبکہ ظفر کی فیملی اس سے بہت خوش تھی۔ ہر وقت ماں کے منہ سے سائرہ کی تعریفوں کے پھول جھڑتے کہ آہستہ آہستہ اسے خود کو بدلنا پڑا۔ وہ اس کی خوبیوں، اس کی اچھی عادتوں کو تسلیم کرنے کا قائل ہو ہی گیا، اور پھر جب ظفر کا ذہن بدلا تو وہ سائرہ میں دلچسپی لینے لگا، اور یوں سائرہ کا آشیانہ پھر مکمل ہو گیا۔ دوسری طرف سائمہ تھی جو کہ ظفر سے انتقام لینے کے چکروں میں تھی۔ ظفر تو سچ مچ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اب دیر گئے تک سائمہ کے ساتھ آفس میں نہ رہتا تھا بلکہ اپنے گھر، جو کہ سائرہ کی آمد سے جنت بن چکا تھا، اس جنت کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا چاہتا تھا۔ دیکھو ظفر، آج کل تمہارا رویہ سرے سے بدلتا ہی جا رہا ہے۔ آج تم میرے ساتھ رات کا کھانا کھاؤ گے، سائمہ نے ظفر کو آزماتے ہوئے کہا۔ دیکھو سائمہ، ماضی کو بھول جاؤ، اب تم صرف میری سیکریٹری بن کر رہو اور میری نجی زندگی میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ آج میں نے سائرہ کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ بیگ اٹھاتے ہوئے آفس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سائمہ نے یہ سنا اور اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ظفر کو اب وہ روتے ہوئے دیکھے گی۔ اس کے لیے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ شمائلہ یعنی ظفر کی بہن کے رشتے سے انکار کر دے کہ ہم اپنے بھائی کی شادی اس سے نہیں کریں گے۔ لیکن سائمہ کی ماں نہ مانی کہ یہ شادی تو بہت پہلے طے ہو چکی تھی۔ جب اسے بات بنتی نظر نہ آئی تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، یعنی اس کی محبت نفرت میں بدلی، اور اس نے کالا جادو کرنے کے لیے جادوگر سے رابطہ کیا جو کہ اپنے کالے علم میں ماہر اور بڑا جانا مانا تھا، اور اب اسے وہ سب کچھ کرنا تھا، ہر صورت جو کہ جادوگر کا حکم ہوتا۔ سائمہ نے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا۔ پھر جب وہ جادوگر کے ٹھکانے پر پہنچی تو اندھیروں میں بند وہ شخص جس کا رنگ کالا بلکہ کالا سیاہ تھا، اس کی آنکھوں میں جادو تھا، شیطانیت تھی۔ اس جادوگر کی آواز بھی جنگلی بھیڑیے کی طرح تھی۔ اس کے ہاتھوں پر گھنے لمبے بال تھے۔ وہ شخص اس قدر بھیانک تھا کہ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ دنیا میں اگر حسن ہے تو بدصورتی بھی بہت ہے۔ وہ ہر وقت ایسی آوازیں نکالتا تھا جیسے سانپ پھنکار رہا ہو۔ اس کے ایک طرف خون سے بھرا ہوا پیالہ تھا اور ایک طرف آگ، اور اگر اس آگ میں غور سے دیکھا جاتا تو خود اس کا اپنا چہرہ جل رہا ہوتا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر جادوگر نے کہا، تو صحیح مقام پر پہنچ چکی ہے۔ ہاں،
बिल्कुल सही मकाम पर। मैं जानता हूं तू किस लिए आई है। वो तेरे कदमों की खाक बन जाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे कुर्बानी देना होगी। हाँ, कुर्बानी। और अगर तूने ऐसा ना किया तो काला जादू शुरू ना होगा। वो बोलने लगा तो खौफनाक माहौल और भी भयानक हो गया। कैसी कुर्बानी? मुझे कुछ बताइए। मैं सब कुछ कर गुजरूंगी, लेकिन मैं हर सूरत जफर को बर्बाद देखना चाहती हूँ, बिखरा हुआ। साइमा ने रोते हुए कहा। हाँ तो सुन लड़की, तुझे करना यह होगा कि यहाँ शहरों से दूर एक वीरान कब्रिस्तान है, जहाँ लोग अब मुर्दे दफन नहीं करते। उधर एक बहुत गहरा गड्ढा है, उसमें कीचड़ है जो कि चांद की 10वीं रात को खून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उस दिन कब्रिस्तान में काले जादू का राज होता है, सिर्फ काले जादू का। तुझे वहां 9वीं रात को 12 बजे जाना होगा और 10वीं रात का सूरज निकलने से पहले वापस आना होगा। 10वीं की रात जब तू दोबारा वहां 12 बजे जाएगी तो सारा मंजर तेरी निगाहों के सामने होगा और तुझे उस खून से भरे गड्ढे में से खून लाना होगा। उसके बाद मैं शैतानी अमल शुरू कर सकूंगा, लेकिन अगर तू खौफजदा हो गई या नाकाम लौटी तो मैं तुझे एक पल में मार डालूंगा। यानी आगे तेरे जिंदगी और जफर की बर्बादी और पीछे तेरी मौत और जफर की कामयाबी होगी। तो सब कुछ अब तेरे हाथ में है, तुझे वहां जाना होगा। लेकिन ये काम मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं ये सब कैसे करूंगी? साइमा घबराते हुए बोली। हमारी दुनिया के काम मुश्किल जरूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं, और तुझे ये करना ही होगा, वो तहकमाना लहजे में बोला। साइमा ये सुनकर बहुत परेशान थी और काफी अरसा फिर इसी परेशानी में गुजरा। दूसरी तरफ उसने ऑफिस भी जाना छोड़ दिया था और जफर शुक्र कर रहा था कि उसे साइमा की बकबक से निजात मिल गई। चांद की 9वीं तारीख थी और वो बहुत गहरी नींद सो रही थी, जैसे सब कुछ भूल गई हो कि अचानक कमरे में ऐसा महसूस हुआ कि काला सी आदमी नमूदार हो गया। उसने उसे बालों से पकड़कर उठाया और कहने लगा, अपने मकसद पर निकल। साइमा डरते हुए घर से रवाना हुई। शहर से दूर यह कब्रिस्तान काफी वीरान था। रात की तारीकी में उसने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और साथ ही पिस्तौल रख लिया और एक हाथ में टार्च भी पकड़ ली और गाड़ी में सवार हुई। रास्ते में उसकी गाड़ी को धक्का लगा और वो जाम हो गई। साइमा की परेशानी की हद न रही कि उसी दौरान सफेद लिबास में मलबूस एक शख्स नमूदार हुआ, जिसके चेहरे से गोया नूर बरस रहा था। उस बुजुर्ग के गले में तस्बीहां लटक रही थी, एक छड़ी उसके हाथ में थी। ठहर जा लड़की, तू जिस तरफ जा निकली है वहां तेरी भी बर्बादी का सामान मौजूद है। अपने इन्हीं कदमों से वापस लौट जा, इसी में तेरी भलाई है। तुझे कुछ हासिल ना होगा, खाली हाथ रह जाएगी। लौट जा, अभी भी वक्त है। वो बुजुर्ग बोले तो जैसे फूल झड़ने लगे, लेकिन साइमा पर कुछ असर ना हुआ। उस पर तो जैसे कोई सहर सवार था। वो कहने लगी, ये आने वाला वक्त बताएगा कि बर्बाद किसको होना है। उसका इतना कहना था कि वो बुजुर्ग हस्ती गायब हो गई। उसने तो साइमा को सीधी राह दिखाने की कोशिश की थी। ये अलग बात थी कि वो अपने लिए गलत रास्ते को सही समझ बैठी थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ी। अब उसकी गाड़ी जाकर बिल्कुल उसी जगह पर रुकी जहां जादूगर ने कहा था। वो बड़ी हिम्मत करके बाहर निकली। टार्च उसके हाथ में थी। रात की तारीकी में किसी के फुंकारने की आवाजें आ रही थी। वो चंद कदम आगे बढ़ी ही थी कि एक अजदहा उसके सामने से तेजी से गुजर गया। वो चौंक कर रुक गई, मगर फिर आगे बढ़ गई। जो जो वो आगे बढ़ रही थी, खौफ और दहशत बढ़ती जा रही थी। जब उसने दूर से उस गड्ढे को देखा जो कि कीचड़ से भरा पड़ा था, जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि कई मुर्दे कफन समेत बड़ी तेजी से उस गड्ढे के गिर्द नाच रहे हैं। जो ही उनकी नजर साइमा पर पड़ी तो एक आवाज गूंजी, तू भी हमारी तरह एक दिन यहीं पर होगी। ये सुनना था कि साइमा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और उसका मुंह खुले का खुला रह गया। हाँ, आज 9वीं की रात है। हम काला जादू करवाते थे। उस काले जादू का असर था कि हम ऐसे मरे कि हमें लाशें भी ना मिल सकी। हम हमेशा के अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। कल 10वीं की रात जब ये कीचड़ खून की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो हमारी जानों को सुकून मिलेगा। हम वो खून पीना शुरू कर देंगे और वो दिन साल में एक बार आता है जब हमको सुकून मुयस्सर आता है। वो रात बड़ी खौफनाक होती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ काला जादू राज करता है। ये वो खौफनाक हकीकत है जिसको तूने जान लिया है। ये काले जादू की खौफनाक हकीकत है। साइमा पांव के अंगूठे से लेकर सर के बालों तक कांप रही थी। वो कांपती हुई वापस मुड़ी और गाड़ी के पास आकर रुक गई। उसी दौरान उसने देखा कि दूर किसी गाड़ी की रोशनी नजर आ रही है। अचानक उसने देखा कि वो गाड़ी उसके बहुत करीब आ चुकी है। उसमें एक खूबसूरत खूबरू नौजवान लड़का बैठा हुआ था।
اس نے سائمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور رات کی تاریکی میں آپ تنہا ہیں، مجھ پر بھروسہ کیجیے، میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں۔ سائمہ بھی نہ جانے کیوں اس سے اتنا متاثر ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابھی گاڑی کچھ ہی دور گئی تھی کہ سائمہ نے محسوس کیا اس لڑکے کے پاؤں کی کھال اترتی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے دیکھا گاڑی کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے پھر اچانک اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ تھا، یعنی وہ ایک مکمل ڈھانچے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ سائمہ نے گاڑی کے دروازے پر ایک زوردار لات ماری اور گاڑی سے باہر گر گئی۔ اچانک ہی وہ گاڑی اس ڈھانچے سمیت غائب ہو گئی۔ اگر سائمہ پہلے اپنی گاڑی کی طرف واپس جاتی تو پھر مصیبت میں پھنس سکتی تھی، اور آگے جانے کے لیے پیدل چلنا نہ صرف ناممکن تھا بلکہ انتہائی مشکل بھی۔ سائمہ ایک درخت کے نیچے سہم کر بیٹھ گئی کہ اسی دوران وہی بزرگ ہستی نمودار ہوئی اور کہنے لگی، میں نے تجھے کہا تھا مت جا، اس طرف مت جا، ابھی تو نے ایک قدم اٹھایا ہے اور اتنی مصیبتوں میں پڑ گئی ہے۔ سوچ، خود سوچ، کس رستے پر چل رہی ہے۔ میں تجھے سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو کچھ نہیں جانتی، یہ تجھے آگے چل کر پتہ چلے گا۔ وہ بزرگ ہستی مسلسل سائمہ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سائمہ کی آنکھوں پر تو انتقام کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جو کہ آہستہ آہستہ ایک خوفناک حقیقت بن جانی تھی۔ جو ہی وہ بزرگ ہستی غائب ہوئی، سائمہ کی گاڑی جو وہ کافی پیچھے چھوڑ آئی تھی، اب اس کے سامنے اس بزرگ کی کرامات سے کھڑی تھی، لیکن سائمہ کی سمجھ میں تو کچھ نہ آ رہا تھا۔ دوسری طرف جب وہ اس جادوگر کے پاس پہنچی تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ اس کو اس کام میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اچانک جادوگر چیخ اٹھا، وہ گھبرا سی گئی۔ دیکھ، آج کے بعد میں یہ نہ سنوں کہ تو نے میرے کہنے پر بڑی مشکلات کا سامنا کیا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور تیرا کام صرف 10ویں رات تک ہی ہوگا۔ اب تجھے کل رات پھر جانا ہے، اور اگر تو ناکام لوٹی تو تجھے مار ڈالوں گا، وہ جادوگر چلایا۔ دوسری طرف ظفر اپنے خاندان کے ساتھ بڑا خوش تھا۔ ان کا آشیانہ تھا نہ کہ دنیا کا سب سے حسین گلشن، مسرتیں ہی مسرتیں۔ ان کا ہر دن عید اور ہر رات شبرات سے کم نہ ہوتی تھی۔ ظفر کے سائرہ سے متعلق تمام خیالات غلط تھے، اس نے تو ظفر کے گھر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ دوسری خوشی کی بات یہ ہوئی تھی کہ ظفر ایک چاند سے بیٹے کا باپ بن چکا تھا۔ اس ننھے سے گلاب کی خوشبو سے سارا گھر مہک اٹھا تھا۔ ظفر کی ماں کو تو جیسے پوری کائنات مل گئی تھی، اتنی سلیقہ شار بہو کہ سارے گھر کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یہ گھر پورے محلے داروں کے لیے مثالی گھر تھا، جس میں لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوتا تھا اور سکون ہی سکون ہوتا تھا۔ دوسری طرف سائمہ تھی جو اپنے ہی انتقام کی آگ میں خود جل رہی تھی۔ جب سائمہ کو خبر ہوئی کہ ظفر کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس خوشی میں وہ اپنا سب کچھ بھول چکا ہے، سائمہ میں تو جیسے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور پھر اس نے وقت دیکھا نہ اپنا حال، اور غصے سے پھنکارتی ہوئی جادوگر کے پاس پہنچی۔ اس کی ماں نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ کسی کی کب سنتی تھی، اپنی مرضی کی مالک تھی۔ بابا جی، آپ کا جادو کب شروع ہوگا؟ میں اسے برباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ تو اپنی دنیا میں بہت آباد اور خوش ہے، اور اب تو اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش بھی ہو چکی ہے، وہ پہلے سے بہت زیادہ خوش ہے۔ سائمہ اس انداز میں کہنے لگی جیسے وہ مطمئنہ ہو۔ دیکھ لڑکی، میں جانتا ہوں تجھے اس کا بیٹا سب سے بڑا کانٹا محسوس ہوتا ہے، تو چاہتی ہے کہ وہ مر جائے، ہے نا؟ تو فکر نہ کر، یہ قیامت ٹوٹ جائے گی۔ بس آج کی رات تو جا کر خون لے آ، اور پھر دیکھ کیسے اجڑتا ہے وہ جادوگر اس کو مطمئن کر رہا تھا۔ آج 10ویں کی رات تھی، وہ اس جگہ پہنچ چکی تھی۔ گاڑی سے قدم باہر نکالا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس قدر اندھیرا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے تمام اہم چیزیں پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے اور گڑھے کے درمیان تقریباً 5 گز کا فاصلہ تھا۔ قبرستان درختوں کا جنگل سا معلوم ہو رہا تھا۔ بلیوں کی میاؤں میاؤں کی مکرو آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ جو ہی آگے بڑھی، ایک سانپ اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ وہ چیخ اٹھی، وہ اچانک زمین پر گر گئی کہ اچانک سانپ غائب ہو گیا۔ اب وہ گڑھے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آج بھی وہ مردہ انسان جو کفن میں لپٹے ہوئے اس گڑھے کے گرد چکر لگا رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار قہقہا سنائی دیا، اور پھر وہ اچانک اس گڑھے میں گر گئی۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے اسے خون میں کسی نے غسل دیا ہو۔ وہ بڑی بے حال ہو کر گھبرائی ہوئی اس گڑھے سے باہر نکل آئی اور خون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ جب وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی تو بڑے حیران کن منظر اسے دکھائی دیے۔ اس پر سے خون آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ جب وہ مطلوبہ مقام تک پہنچ گئی تو سوائے اس کی پیشانی کے
باقی کسی جگہ پر خون نہ تھا، لیکن اس کے ماتھے پر خون کا ایک داغ پڑ چکا تھا۔ بے حد کوشش کے باوجود بھی وہ داغ نہ مٹ سکا۔ بابا جی، لے آئی ہوں خون، جس کے لیے میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی تھی، اس نے جادوگر کی طرف وہ خون بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بس اب تو جا اور دیکھ آہستہ آہستہ بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ ظفر کی بربادی کا دور شروع ہو چکا، کالا جادو شروع ہو چکا، سب ڈوب جائے گا، اس پیالی بھر خون میں سب ڈوب جائے گا، سب کو نقصان ہوگا، بس اب تو جا۔ وہ جادوگر خوشی اور جذبات میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ کالے جادو کا نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت کا آغاز ہو چکا تھا، جو نہ صرف ظفر بلکہ خود سائمہ کے لیے بھی ناقابل فراموش تھا۔ سائرہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ ظفر کا بیٹا دانش بڑی بے خبری سے سو رہا تھا کہ سائرہ اٹھی اور قریب پڑا ہوا رسالہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ باہر کافی تیز بلکہ آندھی چل رہی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو کیا دیکھتی ہے کہ بادل ایسے گھر کر آ رہے ہیں کہ بارش ابھی ہوئی کہ تب وہ دانش کو کمرے میں سوتا چھوڑ کر باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ باہر تو تیز دھوپ اور بلا کی گرمی تھی، لیکن اس کو وہ اپنی غلط فہمی بھی تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے اپنی تصدیق کے لیے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکا تو پھر کیا دیکھتی ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ سائرہ سے رہا نہ گیا اور اپنی نند شمائلہ کو آواز دی۔ شمائلہ، کیا باہر بارش ہو رہی ہے؟ سائرہ نے آواز دی۔ ارے بھابھی، کیا ہو گیا ہے؟ باہر تو سخت گرمی ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی اندر آئی تو سائرہ نے کہا، وہ سامنے کھڑکی سے باہر دیکھو، بارش ہو رہی ہے۔ لیکن اب وہاں پر قطعی طور پر بارش نہ ہو رہی تھی۔ شمائلہ نے اپنے بھابھی کا مذاق اڑایا کہ ان کی خام خیالی کتنی بڑھ چکی ہے، اور پھر وہ باہر چلی گئی۔ سائرہ دانش کے پاس لیٹ گئی کہ اچانک وہ رونے لگا، یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ ظفر کی امی نے تجویز دی کہ ڈاکٹر کو فون کرو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کو اکیلا مت چھوڑے، لگتا ہے یہ ڈر گیا ہے، بہرحال یہ سرپ اس کو پلائیں۔ سائرہ بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس دوائی کا بچے پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل بے چین تھا۔ شام میں ظفر نے دانش کی یہ حالت دیکھی تو اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں اس کی حالت مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد مولوی صاحب کو دکھایا تو مولوی صاحب نے کہا، بیٹی تو اس کو بھول جا اور ہو سکے تو اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھ، کیونکہ یہ مہمان ہے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ اچانک تیری گود سے جدا کر دیا جائے گا، اور بس اب تو چلی جا۔ سائرہ کو مولوی کی کوئی بات سمجھ نہ آئی کہ آخر کون جدا کر سکتا ہے اس کے بیٹے دانش کو اس سے۔ سارے گھر کی خوشی ماند پڑ چکی تھی، پریشانی اور ڈر کا ماحول ہو گیا تھا۔ بچے کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی اور ظفر ایک علیحدہ سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ بھی کیا کرتا، سائرہ کو تسلی دے یا خود کو حوصلہ۔ سائرہ کی ساس بار بار سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، ہائے کس منحوس کی نظر کھا گئی ہمارے گھر کو۔ شمائلہ کبھی بھابھی کو سینے سے لگا کر تسلی دیتی کہ بھابھی فکر مت کرے، دانش انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اور کبھی بھائی کو سمجھاتی کہ اگر وہ حوصلہ ہار گئے تو باقی سب کا کیا بنے گا۔ پھر ایک شام قیامت ٹوٹی، کالا جادو اپنے عمل سے کامیاب ہو گیا۔ سائرہ کی گود جڑ چکی تھی، ظفر برباد ہو گیا تھا، سائرہ کا گھر اجڑ چکا تھا، ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ کالے جادو کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ سائرہ دیکھ رہی تھی کہ دانش یعنی اس کے بیٹے کی حالت مسلسل خراب تھی۔ سائرہ نے سوچا کہ اس کو دودھ پلایا جائے۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ دودھ میں تعویذ گھول کر بچے کو پلائیں۔ سائرہ کچن میں دودھ گرم کرنے لگی کہ اس نے سنا کہ منّے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے۔ اس کے ہاتھ سے دودھ چھوٹ کر گر گیا۔ وہ بھاگ کر وہاں پہنچی۔ منّے، بیٹا دانش، منّے، امی، ظفر ادھر آئیں، دیکھیں کیا ہوا ہے میرے منّے کو، میرے بیٹے کو۔ وہ سب اس کی طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ ظفر نے دانش کو ہاتھ میں اٹھایا اور رو کر کہنے لگا، سائرہ، ہمارا منّا مر گیا، مر گیا ہمارا منّا۔ سائرہ نے اتنا سننا تھا کہ وہ صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ماں تھی اور ماں سے بڑھ کر اولاد کا غم بھلا کس کو ہو سکتا ہے۔ پل بھر میں سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ سائمہ جو چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا، لیکن صرف کالے جادو کی بدولت۔ ان پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ امید کی کرن دم توڑ چکی تھی۔ کچھ عرصہ یوں ہی آہوزاری میں گزر گیا۔ ایک دن اچانک سائمہ کا ظفر کے آفس میں فون آیا اور کہنے لگی، سچ مچ مجھے تمہارے بیٹے کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے۔ ارے بھائی، تمہارا پہلا بیٹا تھا۔ میں خود تمہارے گھر سائرہ کے ساتھ افسوس کے لیے آؤں گی، اگر تمہیں برا نہ لگے۔
साइमा हर बात मीठी नफरत में भिगोकर कर रही थी। देखो साइमा, तुम मेरी दुनिया में वापस आने की कोशिश मत करो, और सायरा की तसल्ली और अफसोस के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मुझसे बड़ा उसका कौन हमदर्द हो सकता है। मेरा ख्याल है आइंदा फ़ोन करके तुम मेरा और अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। जफ़र ने साइमा से पीछा छुड़ाने में ही भलाई समझी और फ़ोन बंद कर दिया। बाबा जी, सचमुच में आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज फ़ोन पर मैंने जफ़र से बात की। उसकी आवाज़ में गम, दुख और दर्द ही दर्द था। उसे इतना परेशान देखकर मेरी रूह तक को सुकून पहुंचा है। जफ़र को मैं हर तरह से उसके किए की और धोखे का मज़ा चखाऊंगी। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। अब बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। साइमा जादूगर की बहुत शुक्रगुजार होते हुए उसे कहने लगी। हाँ तो अब सुन लड़की, तुझे 7 इंसानी खोपड़ियाँ लानी होंगी। ये तुझे उसी कब्रिस्तान में मिलेंगी। उन खोपड़ियों को तुम मेरे पास हरगिज़ नहीं लाना, बल्कि यहाँ से लेकर सीधा उसी जगह दबा देना जहाँ जफ़र के बेटे की कब्र है। फिर देख होता क्या है। और ये काला जादू की गई हड्डी है, जिससे ये काम आसान हो जाएगा। वो जादूगर उसको एक हड्डी देते हुए बोला। एक बार फिर साइमा परेशान हो गई। वो रात घर में अकेली बैठी यही सोच रही थी कि अचानक उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। साइमा बेटी, क्या सोचती रहती हो हर वक्त? आज मैं जफ़र के घर गई थी। उसका बेटा बेचारा अनजानी मौत मर गया। मैंने सोचा कि शुमाइला की बात कराऊं। शुमाइला घर आ जाएगी तो कुछ घर संभाल लेगी, लेकिन तुम न जाने किस दुनिया में रहती हो। उसकी माँ ने साइमा से कहा। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसी महीने आप बड़े भाई की शादी कर दें। तैयारियां तो तमाम मुकम्मल है ही, साइमा ने अपनी माँ से दिफा करते हुए कहा। शुमाइला और साइमा के भाई शम्स की बात काफ़ी अरसे पहले पक्की हो चुकी थी। कुछ ही अरसे में शुमाइला और शम्स की शादी होने वाली थी, लेकिन साइमा को अब अपने काम की फिक्र थी जो कि जादूगर ने उसके सुपुर्द किया था। यह रात का नहीं, दोपहर का वक्त था। गर्म हवाओं की बिजलियां बदन पर गिर रही थी। समा ऐसा था कि डर और खौफ इंसान को पागल कर दे। सूरज आज बड़ी तेजी जाहिर कर रहा था कि कोई और तड़पती हुई कयामत अनकरीब टूटेगी। इस कदर भयानक वक्त तो उस रात को भी ना था जितना आज दोपहर में था। वो अपने दिल में सोचने लगी। साइमा आगे बढ़ी तो क्या देखती है कि बहुत सी इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ है। वो जल्दी से आगे बढ़ी कि अचानक उसने उस ढेर से 7 खोपड़ियां इकट्ठी कर ली और वापस मुड़ी तो एक गैबी आवाज़ गूंजी। मत लेकर जा इनको यहाँ से, ये तेरे लिए भी बुरा है। और अचानक आवाज़ बंद हो गई। साइमा ने खौफ के मारे उसी शैतानी हड्डी को पकड़ लिया। जब वो आधे रास्ते पर पहुंची तो एक खोपड़ी ने उसे देखा कि जैसे उसमें आंखें मुकम्मल हो गई हैं। फिर उसने देखा कि खोपड़ी के सर पर बाल आ गए हैं। वो जानती थी कि ये सब खाम ख्याली है। उसने जादूगर के कहने के मुताबिक हड्डियां उसी जगह दफन कर दी। जब वापस मुड़ी तो वही बुजुर्ग हस्ती उसके सामने आ खड़ी हुई। तो गुनाहगार हो चुकी है लड़की, लेकिन मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इस शैतानी हड्डी को भी यहीं दफन कर दे और अपने दिल से मैल उतार दे, क्योंकि आज के बाद मैं तुझे सीधी राह ना दिखाऊंगा। कि अचानक वो बुजुर्ग हस्ती गायब हो गई, लेकिन साइमा पर कुछ असर ना हुआ। जादूगर ने उसको मुतमईन कर दिया कि अब उसका काम खत्म हो चुका है। काला जादू चल निकला है, लेकिन अब उसे सायरा को खून के ये 7 कतरे भी पिलाना होंगे। साइमा ने यह काम भी बड़ी होशियारी से कर लिया। कुछ अरसे बाद शुमाइला और शम्स की शादी हो गई। शुरू का अरसा तो बहुत अच्छा गुजरा। साइमा अक्सर शुमाइला से बात न करती थी और उसके वजूद को घर में ऐसे समझती थी जैसे वो है ही नहीं। एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया तो शुमाइला ने सारा किस्सा शम्स को सुनाया। शम्स ने साइमा को समझाया कि वो ऐसा ना करे, तो वो अपने भाई पर ही टूट पड़ी कि वो शुमाइला के लिए उसके साथ ऐसा सलूक करने लगा है। दूसरी तरफ सायरा की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। वो कहती थी कि रात को उसको डरावने ख्वाब आते हैं। कोई बदसूरत शक्ल का इंसान उसका गला दबाता है, यानी उसे ऐसे मालूम होता जैसे उसे कोई मार देगा। वो अक्सर जफ़र से जिक्र करती, लेकिन जफ़र हर बार नज़रअंदाज कर जाता। फिर अचानक एक शाम जफ़र की माँ लेटी हुई थी कि उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अंधेरे बढ़ गए हैं और सारे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। उसी दौरान अचानक उस पर खून के छींटे पड़े और उसे महसूस होने लगा कि उसका दम घुट रहा है, और फिर वो इसी तरह दुनिया से रुखसत हो गई। दूसरी सुबह सायरा चाय लेकर गई तो उसने अपनी सास को मुर्दा हालत में पाया। जफ़र सचमुच काले जादू के असर में आ चुका था। काला जादू उसके बेटे की तरह उसकी माँ भी अनजानी मौत का शिकार हो चुकी थी, और सायरा को भी अब ऐसे ही महसूस होता था कि शायद कोई उसे मार देगा। जफ़र अपनी ज़िंदगी में उलझ गया था। दूसरी तरफ साइमा का रवैया जफ़र की बहन शुमाइला से भी कदरे ख़राब था, लेकिन शम्स ये बात बर्दाश्त न कर सकता था
वो बड़े ठंडे दिमाग का मालिक था। वो दूसरे रिवायती शोहरों की तरह ना था जो अपनी माँ बहनों की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर लेते हैं और फिर इसी बात का सदमा करते हैं। लेकिन शम्स रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर अपनी माँ और बहन से अलहदा शुमाइला के साथ किसी और दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। तकरीबन आधी रात का वक्त था। सायरा अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा हो। सायरा ने दरवाजे के सुराख से बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई भी मौजूद न था। उसने इस बात को अपना वहम तसव्वुर न किया क्योंकि उसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता था। वो परेशान हो गई। वो दोबारा बेड पर लेटी थी कि उसने देखा जैसे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बजने लगा हो। अचानक उस पर खून के छींटे पड़े और वो बेहोश हो गई। सुबह हुई तो जफर सायरा को जगाने लगा। सिर्फ उसकी सांस चल रही थी, उसका जिस्म और आंखें मुर्दा हो चुकी थी। मौलवी साहब को बुलाया गया तो उन्होंने जफर से वाज़े अल्फाज में कहा, देखो बेटा, तुम्हारे लिए ये और बड़ा सदमा बन जाएगा। कोई तुम्हें तबाह बर्बाद देखना चाहता है। पहले तुम्हारा बेटा मरा, फिर माँ, और अब तुम्हारी बीवी पर खून के छींटे पड़ चुके हैं। अगर तुमने अपने खानदान की मदद ना की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खून के छींटे तुम्हारी बहन पर पड़ेंगे और वो भी मर जाएगी। उसके बाद ये तुम पर भी पड़ेंगे और तुम भी मर जाओगे। और इसी तरह 5 खोपड़ियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा। काला जादू मुकम्मल हो जाएगा। अभी 2 खोपड़ियां बाकी हैं क्योंकि ये काला जादू 7 खून और 7 खोपड़ियों पर किया गया है, यानी 7 इंसानी अमवात। और छठी मौत साइमा की नहीं बल्कि एक जादूगर की होगी। और आखिर में साइमा को भी इबरतनाक मौत मरना होगा। और अगर एक बार काला जादू हो जाए तो वो नाकाम नहीं होता बल्कि सबको ले डूबता है। ये सुनकर जफर के कदमों तले से जमीन निकल गई। आज उसे अंदाजा हुआ कि उसको बर्बाद करने वाली सिर्फ और सिर्फ साइमा है। सचमुच साइमा की मोहब्बत नहीं, एक बड़ा फरेब था। और शायद धोखा जफर ने साइमा को नहीं, साइमा ने जफर को दिया था। आज जफर बर्बादी की उस हद को पहुंच चुका था जहां मौत के अंधेरों के सिवा कुछ भी ना था। क्या मैं कुछ कर सकता हूं मौलवी साहब अपने बचाव के लिए और अपनी सायरा की जिंदगी के लिए? क्या ये काला जादू खत्म नहीं हो सकता? देखो बेटा, काले जादू का अमल शुरू हो जाए तो ख़त्म होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला शैतान से अपने बंदों को ज़रूर बचाता है। अगर तू 7 खोपड़ियाँ उस जगह दफन कर दे जहाँ साइमा ने एक बार इंसानी हड्डियाँ उस काले जादू की शुरुआत के लिए दफन की थी, ये जगह तुम्हारे बेटे की कब्र के पास है। अगर तुम 7 घंटे के अंदर अंदर ये काम करने में कामयाब हो गए तो समझो कि काला जादू नाकाम तो नहीं लेकिन बेअसर ज़रूर हो जाएगा। मैं सब कुछ कर गुजरूंगा, मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं कि अपने घर से किसी और फर्द का जनाजा अपने कांधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जा सकूं। वो पूरे अज़म और दुख से कहने लगा। जफर अपने कमरे में बड़ी बेचैनी से फिर रहा था और सोच रहा था कि वो जादूगर के उस कमरे में कैसे पहुंचे जहां वो शैतानी अमल करता है। ये जिंदगी और मौत का खेल होगा। अभी वो सोच रहा था कि एक बुजुर्ग हस्ती की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसका दिल जैसे मुनव्वर हो गया। देखो बेटा, वो खोपड़ियाँ तुम्हें हासिल नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि वो साइमा ने पहले ही तुम्हारे बेटे की कब्र के साथ दबा दी है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि वो खून का प्याला जो साइमा ने उस खूनी घड़े से भरा था उसको आग लगानी है। जो ही खून में आग लगेगी सब ठीक हो जाएगा। फिर जफर उस जगह पहुंचा जहां वो जादूगर शैतानी अमल करता था। वहां उस वक्त कोई मौजूद ना था सिवाय जादूगर के। जफर ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उससे खून भरे प्याले को आग लगानी चाहिए, लेकिन अचानक उस जादूगर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस जादूगर ने उसे अपने सामने खड़ा करके बांध दिया और लोहे की सलाख गर्म करने लगा और फिर उसने उसे खून में भिगो दिया। इससे पहले कि वो ये सलाख जफर की गर्दन से पार करता, वो बुजुर्ग हस्ती फिर नमूदार हुई। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ फरमाई, या रब, आज तू अपनी मखलूक को शैतान मरदूद पर फतह बख्श दे। और उन्होंने छड़ी का रुख उस खून भरे प्याले की तरफ किया। वो आग जिसमें सलाख जलकर लाल हो चुकी थी, उड़ती हुई वो आग अचानक खून से भरे प्याले को लग गई। जादूगर चीख उठा, मुझे माफ कर दो। अचानक आग जादूगर को लग गई थी। वो जूं जूं जलता जा रहा था। कमरे का अंधेरा रोशनी में तब्दील हो रहा था। जफर भी अब उन रस्सियों से आज़ाद हो चुका था। फिर बुजुर्ग ने फरमाया कि वो यहाँ से जल्दी निकल जाए क्योंकि अभी कुछ ही देर में यह जगह खंडरात की शक्ल में तब्दील हो जाएगी। बुजुर्ग हस्ती ने बताया कि वो खूनी गड़ा अब उस वक्त तक दोबारा कभी नमूदार ना होगा जब तक कोई साइमा जैसी इंसान खुद गर्जी में किसी की बर्बादी के लिए काला जादू ना करे। और बेटा, ये वो पानी है जिसको तुम अपनी बीवी सायरा को पिला देना। अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाएगी। जाओ, तुम्हें तुम्हारे रब ने काले जादू से महफूज कर दिया। अचानक वो बुजुर्ग हस्ती गायब हो गई। लेकिन अभी सब कुछ खत्म ना हुआ था
कुछ ही अरसे में साइमा की माँ मर गई तो इतने बड़े घर की तन्हाइयां उसे काटने लगी। एक दिन अचानक उसने महसूस किया कि उसके कपड़ों पर खून के छींटे पड़ने लगे हैं। अचानक एक आग का शोला भड़का और साइमा को आग लग गई। अभी उसकी ये आग ज्यादा न भड़की थी कि वो बुजुर्ग नमोदार हुए। जल रही है ना आज अपनी ही लगाई हुई आग में। बता, जादू करवाने वाले बर्बाद हुए या जिन पर जादू किया गया? अगर तू उस वक्त मेरी बात मान लेती तो आज इस आग में ना जलती, वो बुजुर्ग हस्ती कहने लगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं गुनाहगार हूं, जफर की साइमा जोर देकर कहने लगी। तो फिर जा, जफर से माफी मांग। बुजुर्ग हस्ती ने छड़ी का रुख बदला तो अचानक उस पर लगी आग ठंडी पड़ गई, लेकिन अभी तक उसकी एक टांग जलकर खाक हो चुकी थी। वो माजूर हो चुकी थी। वो जफर के घर गई, जफर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। जफर, मुझे माफ कर दो, मुझे इस आग से बचा लो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं, वो जफर से कहने लगी। साइमा, अगर तुम सिर्फ मेरी गुनाहगार होती तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम तो मेरे खानदान की ही नहीं, दीन की भी गुनाहगार हो, और जादू करने या कराने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। तुम तो उसी दिन काफिर हो गई थी, उस दिन सजा की मुस्तहिक हो गई थी जिस दिन तुमने काले जादू का आगाज किया था। मैं तुम्हारी वजह से बड़ी मुसीबतों से गुजरा हूं, अब तुम्हारी बारी है, दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारा मनहूस वजूद एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने साइमा पर अपने दरवाजे बंद कर दिए कि अचानक वो आग साइमा को फिर लग गई और फिर वो जलकर राख हो गई। शायद अगर जफर माफ कर देता तो वो बच जाती, लेकिन ऐसे लोग माफी के हकदार नहीं होते। ये लोग उस रास्ते पर चल निकलते हैं जहां से वापसी का हर रास्ता बंद हो जाता है। जफर अपने फैसले पर खुश था और उसको बुजुर्ग की बदौलत एक बार फिर मुस्कुराती जिंदगी मिल चुकी थी। वो एक खूबसूरत बेटे का बाप बन चुका था और पहले बेटे की याद में उसका नाम भी उसने दानिश ही रखा। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें खुदाई फैसले अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो उस पर जादू वगैरह करवाने की बजाय मामला खुदा पर छोड़ दें, यहाँ तक कि बद्दुआ भी ना दें। हमारे प्यारे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दुख बर्दाश्त किए मगर कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।